วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันครั้งหนึ่งค่ะก็วันนี้มาพบม้านะคะที่อาราฟันเนเจอร์พาร์คไม่มีเฉพาะช้างอย่างเดียวนะคะเรามีหมดสัตว์ทุกชนิดอันนี้เป็นม้านะคะม้าที่เราช่วยมาที่ตาบอดคู่เลยนะคะก็เป็นม้าที่ช่วยเหลือมาจากคนรักม้าที่ช่วยเหลือมาจากการแข่งแล้วก็ตอนที่มาใหม่ๆก็มีก็คือเป็นเลื้อนผอมนะคะแล้วก็สุขภาพไม่เป็นมีบาดแผลเต็มตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพิ่มมาตอนนี้มีม้ากี่ตัวตอนนี้เวลาเป็นช่วงเวลาป้อนอาหารพอดีนะครับ Good afternoon everyone this is our horse I don't call it as a horse project when you heard about Elephant Nature Park and maybe you wonder why we have horse we have almost every year that the horse come to our place I think if some of you follow my Facebook, you will see that it's so many of the horse when they first arrive, they will be competitive. But this girl she is blind, both eyes blind. And when she first arrived here, she have a problem with many of her skin. But now, during the time when the other one come out with the food, we have to leave her in here first before she will bring her out because some of them will go and buy it. So this is our horse around here, and now the time for them to go and feed food. So, and then I will show you around how many horses they have. Un gros bonjour à tout le monde. Nous voici aujourd'hui pour vous faire une mise à jour sur les éléphants, pardon, les chevaux. Comme vous savez, on a un projet justement où on s'occupe des chevaux ici. Alors vous pouvez voir, on avait notre belle petite fille en arrière qui est malheureusement aveugle des deux yeux. Lek on a expliqué que justement ici, en fait, vous voyez, c'est tout l'espace des chevaux. Alors là, on est en train de les nourrir. On a Dada ici qui est notre super helper. Et justement, on ne peut pas sortir celle-ci de sa place. Parce que sinon, elle va se faire justement mordre par les autres. Alors on attend que les autres les mangent et après on la sort justement pour qu'elle ait son petit moment de tranquillité à manger.ที่ส่งม้ามาที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าท่านอาจจะจำม้าท่านไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนที่มาใหม่ๆหลายตัวเลยนะคะก็จะเป็นแต่บาดแผลเต็มไปหมดที่มานี่ก็จะเป็นขาพิการก็มีเอ็นข้อเท้าขาดนะคะก็มีเยอะที่เป็นส่วนใหญ่จะมีบาดแผลเต็มตัวตอนนี้บางตัวเรายังต้องรักษาบาดแผลต่อเนื่องนะคะก็นี่จะเห็นว่านี่คือความสวยของม้าที่ตอนนี้ที่เรามาดูแลรักษานะคะก็เป็นม้าคนหนึ่งแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเนื่องจากพื้นที่เราน้อยมากนะคะเราก็ตอนเย็นเราก็จะพาม้าไปวิ่งม้าบางตัวจะแปลกใจนะคะว่าม้าบางตัวชอบว่ายน้ำเรามีสระว่ายน้ำให้เขาด้วยนะคะเพราะนั้นตอนหลังจากที่เนื่องจากเราต้องใช้สนามให้เขาได้วิ่งดังนั้นพอหลังจากที่ช้างกลับเข้าไปแล้ววัวควายกลับไปแล้วเราก็จะให้เขาออกไปวิ่งสนามเพื่อให้เขาได้ออกกำลังกายนะเพราะว่าม้าเขาชอบวิ่งดังนั้นก็เราอาจจะใช้พื้นที่พอสมควรแต่ขณะนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องพื้นที่นะคะแล้วก็ได้ทราบว่าอีก6ตัวกำลังจะมานะคะที่ทุกคนคงจะทราบมีการถ่ายชีวิตม้าจากโครงการโคกระบือแล้วตอนนี้ก็ได้ติดต่อเราเข้ามาแล้วเพราะตอนนี้เราก็ขอเวลาให้เตรียมพื้นที่นะคะเพราะเนื่องจากเรายังไม่สามารถมีพื้นที่รองรับได้ในตรงนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังตักโรคด้วยนะคะ we have here is 23 horse altogether and this is only one we have the other one in the other side of the mountain because we have quite limited area and also we have sick horse on the way coming and now still quarantined somewhere they rescue from the slaughterhouse and in the next months that coming and we ask them because we didn't have enough land yet. So
these horses today is look more healthy, but if anyone follow my social media, you will see that most of them when they arrive here, they come with a fully wounded, and some of them are injured, and also many of them have the leg problem. So now some of them are blind, but they are healthy and they're quite happy, and this is what they stay, and in each room they stay with two, and we two, because we wish that we can have more space for them, but we don't have enough space at the moment. Alors, comme vous voyez, on a justement des chevaux ici, mais on a aussi d'autres chevaux dans une autre plus loin dans la montagne. Comme Lek disait, quand les chevaux ils arrivent ici, ils arrivent vraiment dans des états critiques. Ils ont beaucoup des problèmes de peau, que ce soit des problèmes de peau, que ce soit justement des problèmes de jambes aussi. Alors, vous pouvez voir justement comment ils sont magnifiques maintenant comparé à quand ils sont venus. Comme vous le savez, en ce moment, on est dans une période de crise et il nous manque en fait des terrains pour avoir plus de chevaux. Alors justement, ils dorment 2 par 2 quand ils retournent dormir. Ils dorment 2 par 2 et c'est ça fait que vous pouvez voir justement qu'ils sont nombreux et qu'on en a aussi d'autres qui sont dans une autre part de la montagne justement qui sont quelque part d'autre. ค่ะตอนนี้เรามีที่นี่ทั้งหมด23ตัวนะคะก็แบ่งเป็น2โซนนี้แล้วก็มีโซนข้างบนตอนนี้เรามีม้าแกรบด้วยแล้วก็มีลาด้วยนะคะ23ตัวนะคะก็เป็นที่คือช่วยมาจาก23ตัวนี่ก็ช่วยมาจากที่ชลบุรีเพิ่งกลุ่ม Watchdog ช่วยมาแล้วก็เอามาส่งเราก็ปรากฏว่าตั้งท้องมานะคะแล้วก็มาคลอดลูกที่นี่ด้วยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ที่ช่วยมาก็เป็นคนไทยที่รักม้านี่เขาก็พามาแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีโรคแต่ละโรคม้าทางเรานี่แบบเกรงมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็กลัวว่าเพราะม้าเหล่านี้มาในสภาพที่ร่างกายอ่อนแอเราก็จะมีความจำเป็นต้องปกป้องเขาก็บางอย่างที่เราไม่สามารถซื้อตาข่ายที่เป็นสีขาวได้แล้วก็ติดตาข่ายสีฟ้าเขาก็อยู่ได้แล้วก็ตอนนี้ตอนกลางคืนเขาก็นอนโดยที่ไม่มีแมลงเราก็จะมีการดูเรื่องแมลงให้เขาแล้วตอนกลางวันนี่เขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ตอนเย็นๆเราก็จะพาเขาวิ่งก็จากที่เขามาใหม่ๆสภาพจิตใจเขาแย่ตอนนี้เขาดีขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็เขารักคนเลี้ยงมากนะครับเพราะว่าเขาผูกพันกับคนเลี้ยงที่นี่เป็นคนเลี้ยงม้าที่เราจ้างคนเลี้ยงม้าที่ดูแลม้าแข่งมาตลอดนะครับตอนนี้เขาก็มาอยู่กับเรามีหลายคนนะครับตอนนี้ก็มาช่วยกันดูแลเรื่องม้าเรื่องอาหารทำความสะอาดเขาดูแลดีมากค่ะก็ม้าก็สุขภาพจิตดีนะคะท่านจะสังเกตเห็นดูได้จากตรงนี้เลยครับก็คือเขามีความสุขwe have 23 different zone but also some of them that rescue from the slaughterhouse and when they have we have one that is come with a fully pregnant. So when she arrived, she gave birth, and we have a young little boy. It's beautiful, and she not in this stay in this zone, but she stay in the other place. But when this horse arrived, they're traumatized. You know, they're mental. This is a really terrible, and they hardly look at us. They look so sad. But now you can see that their minds better. This man is behind him from the place called horse racing, and then he said he quite surprised when he been here, and he feel better when he have to look after the horse and all day he spend time with them. And they were happy to raise this horse, and many of them injury in the when they're racing and they have their leg have a problem and their joint. You can see that's how beautiful they are. They're quite friendly, but at first when they arrive here, they're not like that. They kick, they push, they bite. But now they're more friendly. And I believe that all animals that if they feel this is the love, they can show you their love back. This is our project with the horse, because many of you ask, as a horse lover, you ask, how is your horse look like? And this is would like to
to show you about our horse. It's not just only elephant, and 6 horse are waiting, and the government confiscate 44 horse from the. I think if some of you are follow, if you are the horse lover, 44 horse that confiscate from the from slaughterhouse. And I think that's it. My microphone doesn't work. That is okay. 44 horse that is confiscated by the horse by the slaughterhouse that is now still await, and they asked us if we could take it, but I can't take it because we have not enough land. 6 or 7, the last lot that we will help. As I think, as many of you know, that we have a COVID, we can't afford that. And I love to go and help them, but we can't. When they are here, no, I'm not the horse expert, but we have to find someone that to know about the horse, and we make sure that they are healthy. So that is our job. But I wish that I can help all. So, I can talk first, and before I will go and show you another species that we have here. Okay. On a 23 chevaux ici en ce moment et comme j'avais dit avant, on a 23. I've heard the sound is not really well. So we have on a 23 chevaux ici en ce moment. On en a une autre partie dans différentes zones. Comme là qu'elle expliquait, mon Dieu, j'arrête pas de dire éléphants, je suis désolée, c'est des chevaux. Les chevaux qui sont ici, on les a sauvés en fait de l'industrie de la viande. Parce que beaucoup d'entre eux, justement, ils ont des jambes cassées, ils ont des problèmes de peau. Alors, justement, on les amène ici et beaucoup d'entre eux, comme là qu'elle disait, sont extrêmement stressés. Comme beaucoup de nos animaux ici qui arrivent au parc, ils ont des traumas, ils sont stressés, ils ont des mécanismes, justement. Elle disait qu'au début, quand ils venaient, ils mordent, ils donnent des coups de patte, sont en état de choc. Et comme on l'a mentionné hier, on a 6 ou 7 chevaux qui s'en viennent où on va les sauver et on aimerait en sauver plus. En ce moment, il y en a 44 qui sont en train d'attendre, qui sont confisqués par le gouvernement techniquement, qui ont justement été enlevés de l'industrie de la viande. Et on aimerait ça comme là qu'elle disait, on aimerait ça juste les apporter ici, mais dû au COVID, on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de terrain. Alors c'est une situation extrêmement difficile dont on fait face, c'est une situation extrêmement triste aussi parce que justement on aimerait tous les apporter ici. Et comme vous le savez, ils viennent dans des états complètement sous choc, en trauma, et vous pouvez voir comment ils sont magnifiques et beaux aujourd'hui. Et comme là qu'elle disait, si on leur donne de l'amour, ils nous donnent de l'amour en retour et on peut le sentir justement avec ces chevaux. ก็นี่ก็เป็นโครงการที่เราช่วยมาถ้าม้าจะเห็นว่าสวยนะคะว่าตรงนี้ก็เป็นม้าที่ค่อนข้างที่จะแบบสุขภาพดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราที่นี่อันนี้ก็คือ85นะคะแล้วก็ทีนี้อยากจะมาโชว์2 หนุ่มสุดหล่อนี่ค่ะมาดูนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นวัวนะคะตัวนี้เรียกว่าสุดหล่อนะคะก็อันนี้ช่วยมานะคะเป็นช่วยมาจากทีแรกก็เขาเอาไปเป็นวัวชาวบ้านเอาไปชนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอย่างหนักเขาจะฆ่าเราก็เลยช่วยเข้ามานะคะก็ตอนนั้นก็ยังเป็นวัยหนุ่มๆแต่ตอนนี้ก็แก่แล้วแต่ก็ยังหล่ออยู่สวยมากนะคะก็เป็นที่เราเอามาอยู่ที่นี่ก็ตัวนั้นนะคะเป็นวัวที่มาจากตัวนั้นเป็นวัวที่มาจากสีขาวดำนี่นะคะก็เป็นวัวมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะเขาใช้ทำในเรื่องของการเอาไปผ่าเพื่อการศึกษาค่ะตอนที่มาใหม่ๆก็ยังมีผ้าก๊อซพันที่ท้องอยู่แล้วก็มา2 ตัวค่ะแล้วก็อีกตัว1ตายแต่มาในสภาพที่ผอมมากนะคะผอมชนิดที่ว่าเป็นแต่ซี่โครงกระดูกนะคะก็กว่าที่จะมาเป็นวันนี้ได้นี่เราต้องบำรุงกันหน้าดูเลยนะคะกว่าที่จะมาอ้วนอย่างนี้นะคะก็สุดหล่อนี่ก็เป็นวัวที่น่ารักตอนมาใหม่ๆดุมากค่ะเจอใครก็พุ่งเข้าชนเลยแต่ตอนนี้นิสัยดีเพราะว่าเขารู้เขาอยู่กับเราไม่ทำอะไรกับเขานะคะ
for this one is this is the bull, they use for fight, the bullfighter. And when we found him, that is he came with a quite bad injury, and he lost on the game, and the owner want to kill him. And so we take him on that time. He's still young, and now he getting old, but he's still very handsome. And so when he first arrived, he very aggressive and angry. He not like this. You can't come close to him, and everyone afraid, and they run away from him because he used the horn. He's so much angry, but now he's become a really gentle, and he accept anyone, and we can call wherever he is. We can call him, and he's a nice. Before we can't put any cow with him because he fight. But after we get this boy, black and white, come from experiment, and when he arrived here, the university gave that to us, and the student asked us if we could accept if they still come with the cross or cover their belly. So one is passed away. They come with a really bad condition, and so now we try very hard to save him, but we see that now he's still skinny a little bit, but he's survived, and he's a beautiful. And every time when they come here, they will run, because they know that they come with the food. So this is another one extra we give you today with not the horse, but one our extra two handsome. On a ici deux buffles. Et en fait, vous pouvez voir le buffle blanc est arrivé. Il faisait, dans son passé, il faisait part des batailles de buffles entre eux. Et justement, le propriétaire de ce buffle-là a perdu un combat et il a décidé il voulait l'abattre. Alors on a décidé de le ramener ici justement pour lui donner une seconde vie. Et quand il est arrivé, il était extrêmement agressif. On ne pouvait pas le mettre avec d'autres bœufs parce qu'il irait justement les attaquer. Et comme vous avez pu voir avec Melek comment ce beau bœuf est complètement doux, d'une nature très douce. Alors c'est ça, il est venu quand il était jeune. Et maintenant, on peut voir que justement son attitude a changé. Sinon, on a celui-ci, noir et blanc, est arrivé justement d'une université où il faisait des expérimentations. Et c'est les étudiants en fait, qui l'ont ramené. Alors, comme vous le savez, ils viennent dans des états très critiques, dont justement ce bœuf. Et on peut voir encore qu'il est encore mince, mais justement, il s'en sort super bien. Et c'est ça. Fait qu'on vous donne un peu plus d'extra aujourd'hui, comme là qu'elle disait, un petit sneak peek des chevaux et aussi des bœufs. Alors, c'est ça, vous pouvez voir qu'ils s'en sortent extrêmement bien et ils savent en fait qu'on arrive parce qu'ils savent que justement on leur donne la nourriture. Et vous pouvez voir à quel point ils sont extrêmement beaux, ces deux bœufs-là. That is for today. That is we show about the horse, and we show you about the cow. And for the cow, not just only two, we have 100. And in different places. You know, this morning I wake up, and what first thing I think is that is our project are visible. No one can see that, and they don't dump anymore to us. Yeah. This is the morning I think, because we get dumped. Even yesterday we received the dog, but then we have many cats came to the gate yesterday. Tomorrow more coming cat, and more coming, and then because they said it's no COVID, but this is for me, you know, even COVID not to respond to them. And sometimes I also wonder why we let this thing, why we have this thing happen. You know, for me, if I have the pet, if I can, I rather hungry to go and find some food for them. You know, you can't just dump them, right? And I just hope that every day, I hope that people don't dump anymore, and people will be more kind of animals, and then we will see that is all of them are stay happy, and I don't have to find more land and more space for them. And every day now we squeeze the animal at our project, and you maybe see that during we speak, you might heard the dog bark,
that is behind of the cow. That is the dog shelter. You can see that how tight we have the animals. Vous savez, justement, on est dans une période de COVID et il y a beaucoup d'animaux qui se font domper ici au parc. Et là, justement, elle disait que des fois c'est difficile. Comme je l'ai dit avant, on a tous envie de les apporter ici, évidemment. On a tous envie que. Parce qu'on sait comment on les traite ici. Et c'est juste que c'est difficile parce qu'on n'a pas assez de place et on aimerait ça, justement, que ces gens ils soient conscients que si vous êtes pour adopter des animaux, pensez-y 2 fois avant de justement adopter un animal et réaliser que vous ne pouvez pas vous en occuper et de le domper ici. C'est compliqué parce qu'après, on s'en occupe, mais vous voyez, tout est entassé en ce moment. On est en train de, il y a le dog shelter juste en arrière. Tout commence à être entassé. Il nous manque des terrains. Il nous manque des terrains pour toutes les apporter. Et justement, c'est ça. Fait que si on pouvait, dans un monde idéal, ce serait d'éduquer tout le monde et justement leur faire comprendre que pensez-y 2 fois avant d'adopter des animaux. Tu sais, comme là qu'elle disait, puis moi aussi je suis comme ça. Si justement je sais que mon chien il a pas à manger, ben je vais pas manger puis je vais lui donner. Alors c'est ça, c'est une réalité dont on fait face et c'est assez compliqué des fois. Okay, that is all about today. I think that we have the blind. Yeah, you came My out. horse come out. I want to show you the blind horse.ม้าอีกตัวที่เป็นม้าตาบอดตอนที่มาก็อาการตาบอดนี้มาก็จะพาไปดูตอนนี้น้องเขาอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับว่าเขาคือเราไม่สามารถปล่อยกับม้าตัวอื่นได้เพราะม้าตัวอื่นจะกัดเขาก็เลยต้องพาเขามาตัวนะครับตัวนี้เป็นที่อยู่ของม้าแต่เราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็คือเราทำได้เท่าที่เราทำได้นะครับก็นี่คือที่นอนมาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไฟส่องให้ความร้อนตอนกลางคืนก็อันนี้ก็เป็นที่อยู่ทั้งหมดที่เรา this is we will have the symbols we maybe doesn't have that perfect for the housekeeper as we can do as we do we can just we keep this space for them we hope that one day that we can get the better improve the quality but at the moment this is going to an other boy who look after here. He taking care of the place. He clean and they do quite food for the facility here for the horse to stay and the boy that's our housekeeper. He stay next to the shelter so he can see them all the time. Alors on aimerait justement, vous voyez ici en fait c'est là où ils dorment, c'est là où après avoir mangé ils viennent ici
I've heard there's a problem with the sound. I'm not sure if now you're hearing. C'est ça. Alors, quand ils ont fini de manger, on les apporte ici. Et c'est ici où ils dorment. Évidemment, on aimerait ça améliorer là où ils restent. Parce que justement, on n'a pas assez de budget en ce moment pour le rendre plus meilleur en fait. Mais vous pouvez voir justement qu'ici, on a tous nos chevaux qui restent. Et on a même le caretaker qui est ici, qui dort à côté en fait des chevaux pour toujours avoir un œil dessus. C'est un homme très très attentionné, qui adore les chevaux et on le voit quand il prend soin d'eux. Yeah, as the horse keeper told that is the elephant or the horse, I keep saying elephant. Because here we open all the time, they can go on the children at night. We open. So he said the horse stay most of the time at night out here. They sleep out here and the one this is not quite good, not good leg. He have the sand there and he stay on the sand. So he said most of the time the horse not staying here, but stay out here at night time. So, yeah. Alors, on vient de parler justement de celui-là qui s'occupe des chevaux et en fait, vous avez vu l'endroit où il reste. En fait, il reste pas tant. Il vient de nous dire qu'il restait à l'extérieur et qu'il dormait à l'extérieur. Vous pouvez même voir ici qu'il y a un tas de sable pour celui-là qui a un problème de jambe. Fait qu'il dort sur ce tas de sable et il dort pas. C'est ça, le propriétaire vient de nous dire, celui qui s'occupe des chevaux vient de nous dire qu'il restait pas ici pour dormir, il sortait généralement. เนื่องจากว่าประตูเราไม่ได้ปิดตอนกลางคืนนะก็คือม้าเขาจะเข้าออกได้ตลอดเวลาม้าเนี่ยจะออกมานอนข้างนอกมากกว่านะครับเพราะว่าตอนกลางวันบางทีมันจะมีพวกแมลงเยอะกว่าตอนกลางคืนม้าเขาก็จะออกมาตอนกลางคืนมานอนม้าตัวไหนที่แบบขาไม่ดีเขาจะนอนบนทรายอย่างนั้นนะคะอย่างม้าตัวสีดำจะนอนบนทรายแล้วก็คนเลี้ยงเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่นอนในฟอร์ที่เป็นซีเมนต์เขาจะมานอนข้างนอกแต่ก็นี่ก็คือที่เราจะเอามานำเสนอวันนี้ก็มีเพียงโซนหนึ่งเท่านั้นอีกโซนหนึ่งที่อยู่อีกถัดจากนี้ไปประมาณ100 เมตรนะคะก็เรายังไม่ได้พาไปวันนี้นะคะก็เป็นอีกส่วนที่เรามีม้าอยู่ตอนนั้นมีม้าเล็กด้วยที่แม่เขาเพิ่งคลอดไม่นานนะเป็นม้าที่ช่วยมาจากโรงฆ่าสัตว์นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของที่อยู่ในศูนย์ของมูลนิธินะคะก็วันนี้ก็คงได้มาถึงที่ว่าเราโชว์ม้าแล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปใครอยากจะเห็นอะไรแจ้งมาได้นะคะเรามีหมูป่านะคะเรามีแพะมีแกะมีอะไรเยอะมากที่นี่นะคะก็วันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตาม Elephik ค่ะก็ thank you very much for follow Elephik and next week we will go and see that what we can show you we have horse we have already horse we have ram we have rabbits. Yeah, we have many things that is we will show you and let's see that is follow the Elephik you will see all animal that is we have in here. Thank you very much and I hope you have a good time. Thank you. Un gros merci à tout le monde qui ont visionné le Eleflix aujourd'hui. On va vous tenir à jour, on va vous mettre à jour sur les différents animaux qu'on a. Comme Lek a dit, on a une variété extrêmement immense d'animaux. On a des lapins, des chevaux, des éléphants, des chats, des chiens. Alors c'est ça, on va vous mettre à jour sur d'autres animaux la semaine prochaine. Alors c'est ça, restez à l'affût sur Eleflix. Un gros merci à tout le monde. A big thank you.